Jua-jua mari ras kita bengketi kebaktian minggunta. Kata penaruh man banta, turang rasenina ibas kekelengan Tuhanta Yesus Kristus, minggu enda eme wari raya Pentakosta. Si ertina dibata nahkan padanna mereken kesah si badia, si jadi penampat man manusia ibas ndalani kegeluhan enda. Maka arah kebaktin enda mari si talangi pusuhta guna idemi kesah si badia. Rende kita ibas kitab ndenden nomor 127 sindekan ayat sadaras telu. Kebaktin Pentakosta enda lid ibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si enggo mate ras nangki ku surga, ras ibas gelar kesah si badia si reh guna nemani kegeluhan manusia seh rasa lalap. Mejuah-juah man banta si enggo ngaloken kesah si badia ibas pusuhta. Amin. Rejabab malaikat nina, kesah si badia pagi nusur kubabondu, janah kuasa di bata ringan ibas kam. Perbahan siema, maka anak si ipupusndu pagi badia janah igelari anak di bata. Erpalaskan kata di bata enda, si puji Tuhan alu ngendeken kitab ndenden nomor 110 alo sindeken ayat sadaras telu.
Dibata Bapanta si mulia, enggo reh ibas kesah si badia, guna nampati manusia. Ngaku aku Tuhan, megati lengaku sikapkan pusuh ukurku, jadi ingan kesahdu si badia, engkuasai kegeluhanku. Kesah si badia, eme penampat si mereken gegeh ras kepentaran, si ipadanken dibata manbanta. Ngaku aku Tuhan, megati aku lupa, maka enggo iberendu kesah si badia, jadi penampat manbangku. Seh maka memegati bene ukurku, ibas ngalaken perbeben. Lepa aku ibas mencibalkan diri, nandangi temanku manusia. Paksa tenang. Siakuken dage salah lepakta mandibata, arah ndendenta rende kita ibas kitab ndenden nomor 440, sindekan ayat sadaras 2. Selaku persuruhan dibata, aku nehken katana manbanta, guna pegegehi kita ibas geluhenda. Nina, kubreken kesahku man krina kala, janah krina kala simindo penampatku terkelin kap. Si puji Tuhan aran dendenta, kitab denden nomor 260 siwah, sindekan ayat sadaras 2.
berbandara Yesus, malam ate tandingku, rina berbandara Yesus, oh darah Tuhanku, sing klini tandingku, Maria geluku, rina berbandara Yesus. Kami mekapusuku, rina berbandara Yesus, labo perban bujurku, rina berbandara Yesus, oh darah Tuhanku, sing klini tandingku, Maria geluku, rina berbandara Yesus. Sehma paksana kita ngoge kata dibata bagi si pemena. Ibuat dibas Galatia 5 ayat 16 seh 26. Galatia 5 ayat 16 seh 26 bagian dan nina katana. Kesah si badia ras manusia. Surah-surangku ema. Kesah si badia min si negu-negu kegeluhendu. Maka olah ikut kendu perukurendu secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesah si badia. Jana kesah si badia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan. Jana si enda erkiteken makalah banci idalan kendu peratenku. Adi kesah si badia negu-negu kam. Lanai bokam iteruh undang-undang. Perbahanan si erpalaskan surah-surah ukur manusia tangkas kap. Si enda teridah ibas erlua-lua singgesuh la meteh mela. Nembah man berhala, ras erbahan ilmu sihir, si musuhan, rubati, mecimberu, perampus, dengan kepentingan saja ngenca iukurina. Erbanca perpecahan dengan erpihak-pihak, si cian-cianan seh mabuk rasi debanna. Ku katakan man bandu genduari, bagi enggo ku katakan bandu naib maka, kala sindalankan perbahanan-perbahanan si bagi enda, labo bancidat bagin ibas kini rajan dibata sirah pagin. Tapi ulih kesah si badia, ema, lit kekelengan, lit keriahan, dengan lit kemalaman ate, lit kesabaran, idalan kena perbahanan si mahuli. Mahuli setia, meteruk ukurna, dengan ngasup engkuasai diri. Karena si enda, lalit isingatkan pe ibas undang-undang. Bagaimana kala si enggo jadi si kerajaan Kristus Yesus, perukuranna secara manusia enggo ibunuhna i kayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna, bagi pe surah-surana. Arkiteken kesah si badia si mereken kegeluhan man banta, maka lagu langkah tape arusna rikutkan perhatian kesah si badia La banci meganjang ukurta, entah si tokoh-tokohan, entah pe si cian-cianan. Terjang jenda pengogenta, ketuahan kala si megikan kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari si pesikap ukurta, ras kita ertoto. O Bapa kami, si mada kegeluhan, sikin ipadan kenduman kami, maka tetap negu-negu kami ibas kegeluhan kami. Bujur Bapa, ibas kesetiaan dusi icidah kendu ibas kegeluhan kami. Maka sehingga sapaksa enda pe Tuhan, banci kami mejuah-juah sehat-sehat. Janah pe Bapa, banci kami ngikuti kebatin minggu enda. Malam kel ate kami, bekas pengkawali ras pemasu-masundu enda o Tuhan.
Maka ibas paksa enda pe pengarapan kel kami. Gelamin katandu si jadi oratan kami ibas minggu Pentakosta enda. Bancim tetap ukur kami lako tetap erdibatahakan kam saja. Amin gia situasi maunlah bagi ukur kami. Erbanca ceda kelepusuh kami. Erbanca mambur iluh kami. Lid ke arun ate, lid ketidakpastian. Tapi persingeti kami Tuhan. Maka di batae tetap kap setia ngarak-ngarak kegeluhan kami. Ngerana dage kamu Bapa ibas paksa enda. Sebab kami kerina nggo sikap guna bagikan katandu. Ibas gelar anakdu Yesus Kristus. Juru selamat kami manusia kami nggo ertoto. Amin. Mejuah-juah man banta kerina. Selamat hari Minggu. Janah selamat Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta minggu pe-50 kan. Ija kita ngalokan kesah sibadia. Kenca Yesus nangkih ke surga. Jadi ibas minggu Pentakosta enda, si jadi renungan ta ibas bahan khotbah ta ibuat ibas Yesaya 63 ayat 10 sada seh ayat 10:4. Yesaya 63 ayat 10 sada seh ayat 10:4 bagian dan dina katana. Ijem teringat bangsa kempak bangsa paksa si enggo lepas. Kempak Musa suruh-suruhan Tuhan nai janah nina. Ija genduari Tuhan si engkelini pemimpin-pemimpin bangsana ibas selau lawit nari. Ijakin Tuhan si mereken kesah nasibah diaman Musa. Ijakin Tuhan si ngelakokan perbahanan simbelin alu kuasana arah Musa. Erbelah ibahana lau lawit jenari itaruh kena bangsana arah lau simbages gelah datca gelar si termurmur seh rasa lalap. Arah penegu-negu Tuhan perdalanan na paguh desken kuda imbal-mbal, janahlah pernah tertuk-tuk. Desken rarasan lembu si egera kubaluran si mahumur, bagaimana Tuhan mereken pengadi-ngadin man bangsana, itegu-teguna bangsana arkiteken si ermulia gelarna. Shalom man banta kerina ibas minggu Pentakosta enda. Nanda Bapa turang senina, keputusan di bata jadikan bangsa Israel jadi bangsa si kerajanganna, jadi bangsa pilihanna. Enda jadi alasan maka tetap di bata setia masu-masu dengan penegu-negu bangsa Israel. Langa di sini di bahasa sejarah maka bangsa Israel enda mekatep ngelawan di bata, entah pe erbahan silangan na ate di bata. Tapi embia di batenda, ia setia. Enggo pilih na bangsa Israel jadi si kerajaan na, ini menjadi alasan Allah untuk berulang kali menyelamatkan bangsa Israel. Maka ibas pembuangan ia, tapi tetap ipasu-pasu di bataka. Arkiteken kai, arkiteken kesetiaan di bataman bangsana. Bagian si jadi bahan khotbah ta ibas paksa enda Yesaya 63 ayat 10 sada seh ayat nasi 10:4. Enda nurikan kenca bangsa Israel mulih ibas pembuangan i Babel nari, mulihkan dia ku Jerusalem. Situasi tupung si berbeda tupung paksa bangsa enda nadingkan kuta Idapetina me Jerusalem makana lanai bagi si tadingkena. Tanah engkau kerah lanai banci isuan kaipe, jana pelolit sinuan-sinuan si banci man panganan guna menyambung kehidupan. Maka adisinan enda otomatis situasi enda darat kamdu kita ibas penjajahan nari. Mulihkan kita kuku tata tapi kaipe lali zaman dapetan guna kita banci meneruskan kehidupan ta. Otomatis enda pe jadi sada dilema. Maka MP jadi penungkunan bangsa Israel enda. Payungin dia ras kami dengan Tuhan Lakin nge itatap Tuhan situasi kami enda. Lalit kai kelpeman panganan kami. Tanah pelakal banci isuan kami kaipe. Rumah kami kini bayakan kami sitadingkan kami penggo terulang kelkerina. Ija dage Tuhan itatap nange kami. Itah nange kerina ke arunate kami. Kebiaran kami enda. Tak sange. Jadi penungkunan man bana. Maka luar biasa kel adi aku pribadi menanggapi teks ta enda. Ibas ayat 10 itu riken kaikin du tujuan dari pasal 11 pasal 10:4. Maka nina ibas ayat 10. Tapi ilawanna Tuhan janah ceda kel ate Tuhan ibahanna.
Lit jay alasan engkai maka dibata buang bangsana mulihkan ku Babil. Erkite kan kai ceda ke ate Tuhan nina. Kai kin silakukan bangsana sembah berhala, lalit keadilan ras kebenaran, itindas na kala embalu, bagepe anak-anak melumang, irampas na hak na krina, sirmanca ceda kelate di bata. Sebab si isuarakan Nabi Yesaya enda, makapkan keadilan dan kebenaran, langen na ate di bata adi bangsa pilihan na enda, la adil ras la benar. Maka ceda kelate di bata, nata perbahanan bangsa na enda. Maka nina, ibas ayat 10 enda dai, ibas bagian si B itu dikena, arkitekan sia Tuhan arkusur jadi imbang na. Jana iperangi Tuhan bangsa Ibrekan di bata manbana pelajaran, itama di bata ia ku pembuangan imbabil. Tapi leje pendidikan si luar biasa jadi perenungan man bangsana. Kai ini na ibas ayat si 10 sada. Ijem teringat bangsa kempak paksa si inggo lewat. Teringat bangsa kempak paksa si inggo lewat. Jadi perenungan keleman bana ibas ke arun ate, ibas situasi sila bagi ukur nasi terjadi ndai. Jadi perenungan man bangsana, ingat namis tupung di bata, tetap setia ibas keleng atena. Uga malemna, uga pengkawali di bata lah kekurangan kaipe banai bangsa nenda, ingat na tupung sindai, ibas perbeben nandai. Maka jadi penungkunan peman bana, sungkun na nina, Kempak Musa suruh-suruhan nanai janah nina. Ija genduari Tuhan si engkelini pemimpin-pemimpin bangsana ibas lau lawit nari. Nai melalakal tangan pe. Sesuatu yang tidak mungkin pe ibahan di bata jadi mungkin masuk-masuk bangsana arah pemimpinan Musa. Kepemimpinan Musa. Lawit sila mungkin isa berangi manusia banci bandi bata arkitekan kai kuasana arah pemimpin Musa. Itu duhkan Musa tongkat na maka terbelah laut ndai. Banci jadi tanah kerah. Erbanca bangsana lah banci iya ayak musuhna. Mate krina bandi bata musuh. Si atena nindas bangsana. Tupung siya kai. Tupung siya yang ngelakukan kai singena ate di bata. Adi si oge kari kekelengan Tuhan. Ibas Yesaya 50 siwa ayat 20 sada. Bangsa enda enggo ngalaukan padan di bata. Kainnya di bata man bangsa Israel. Maka ku berikan man bandu kesah kuras pengajaranku, si ngajari kam seh rasa lalap. Tapi kam harus ngikutkan katangku, seh kesusuran dupe. Si Tuhan na simpel ku si berikan Tuhan. Iberikan di bata, ipenuhi di bata kerina kebutuhan na, ikawali di bata, berikan di bata kemalaman ate. Jana ipat dan kena, tetap ngeikawali na iya. Tapi sada pindah di bata, tetap ikutkan doaku ras kesusuran du. Tapi mon memang bagini na lagu kalak karo nanam je lakap terakap encalanai je maka tergejap nina. Tupung mahuli sina sana mungkin saja bangsa endape ia tidak merasa betapa luar biasa kesetiaan ras keleng ate di bata si masu-masu ia. Maka dengan santai saja ia sembah berhala, tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Tapi tupung berdibata bagi endape ternyata pendidikan si luar biasa. Mis ingat na karena paksa si lepas. Taina jadi gambaran, jadi sada perbandingan manbana karena situasi kegeluhan na. Ibas teks ta enda pe ikatakan engkai maka banci Musa ngasup baba bangsa na enda ngelewati lawit si irlau kai nina. Ija Tuhan mereken kesah si badia man Musa. Ternyata isungkun na ijenda ija Musa ija Tuhan si mereken kesah si badia man Musa. Ibrekan di bata ngekesah si badia man Musa, maka nangasup Musa endape ngelakukan pendahin di bata. Erban tanda-tanda sengket mujizat si luar daripada kengasupan manusia biasa. Kita ikan kesah si ibrekan di bata. Banci si pahami ternyata bahwa kesah si badia si ibrekan di bata man banta tujun nasada. Dahikan pendahin di bata. Guna melakukan pekerjaan Allah. Maka ibrekan na kesah si badia man Musa. Dung nama kana ibas si endape nanda bapa turang senina ikatakan ibas ayat 10 telube arah penegu-negu Tuhan perdalanan na pagu desken kuda imbal-imbal janahlah pernah tertuktuk.
Daskan rarasan lembu si igera ku baluran, si mahumur. Bagaimana Tuhan mereka pengading-adin man bangsana, itu getuguna bangsana arkitekan si mulia gelarna. Itagu-taguna bangsana. Babana bagi lembu si igera ku bastana si mahumur dina, ding mahumur dakam, lanai kekurangan kaipe, ngulik je panganna, ngulik je inamenna krinana. Nggum ipadankan di bata, tapi makatapkin bangsa dalah ngejap kenca kesetiaan respadan di bata si mereka naman bana. Maka tupung semuanya baik-baik saja, ya daramina ka arsembah kaya man di bata si deban. Tapi enda pe jadi pernungan kelman banta, maka nak kepekan di bata pe tetap ngemasuk-masuk ke geluhenta. Mungkin pe jadi penungkunan kaman banta, di manakah Tuhan? Ijakin di batei. Si masu-masu si engkau wali. Lakin detah di bata situasi kami gudarin dan biar ke kami enda. Di tengah-tengah berita si bagi kami kehidupan sini nakin new normal. Ugang enda kari kejadian kegelun kami selanjutnya. Isai kari si megegah imun tubuh nang geluh sila megegah mate ni naka pelan-pelan ngenda ibu ka maka tanggal hari minggu enda penggulit gereja si ibu ka. Ngulit si melaksanakan kebatin. Kerina pusat-pusat perbelanjaan sekolah-sekolah diaktifkan. Disuruh kita bertahan hidup di tengah-tengah situasi ijakin Tuhan lakin ngetaksa situasi kami enda ertau kel kami terkhususna nggo pituari kel kami ertau to ibas pekan-pekan dai nggo ikuti kami totokan kami bangsa kami sekelewat kami jabu kami gereja kami modraman kami pimpinan kami COVID-19 sukarelawan rasti medis kerina nalangi begituan pertotonai. Maka izinkan nak kita hidup ibas new normal enda. Jada ge Tuhan Sada si pasti ibas penungkunan ta enda krina nande bapa turang senina. Di bata tetap nagu-nagu bangsana. Tupung bangsa Israel enda pe ibas pembuangan. Jai tetap Tuhan lapar na taringkan di bata man bana. Terkhusus pe man banta senda ibas minggu Pentakosta enda. Ija di bata naki ku surga tapi sada padan si mereka na menajar-ajar kainina. Lakam ku tadingkan melumang. Lakam ku tadingkan melumang nina. Maka ibrekan nama kesah siba dia man ajar-ajar banci yang ngeran adibas kisah para rasul sada ikatakan nama kana banci ajar-ajar ngendai ngerana ibas berbagai bahasa banca mbar berita si meriah. Lit ketetapan ukur ajar-ajar lanai ceda atena lanai aru atena lanai ernungku-nungku nia. Jaguru kami dai si padan kenaman kami lalap nemani kami. Jai yang kai mai tading kena kami. Lanai jadi penungkunan. Tapi laus ia pembarkan kata di bata. Erbanca. Adibas kisah para rasul dua nina. Tambah-tambah lalap skala sirkini teken. Ibas tetap wari. Makin enda jadi kemalaman ate. Si padan kan di bata man bangsa Israel bagi peman ajar-ajar na berlaku man banta. Di bata pelana dingken kita melumang. Ibas kerina situasi ta lid jay kesah si badia si irahin bas kegeluhan ta. Si jadi penungkunan man banta. Si alau ken ngay kesah si badia entah lang. Alau kendu ngay kesah si badia. Entah nakin kitanya memperingati tapi kesah si badia lalit bas bata. Adinai erdandankan ogenta. Ibas Galatia 5 ayat 16-26 da itu rikan ijenda karena perbedaan manusia singgeluh ipinpin kesah sibadia janah manusia silang geluh ipinpin kesah sibadia. Ijanda itu rikan nama kana pengarapan Paulus perpulungan di Galatia ngeluh min ia ipinpin kesah sibadia. Kesah sibadia la banci ersada rasura manusia. Ia petay balai rubate la cocok la ya CS. Seimbangan nia. Maka kainina adikala sila ipinpin kesah sibadia perbahanan na kainina jenda erlua-lua singgesuh la metah mela nembah man berhala ras erbahan ilmu sihir ras sidebanna. Tapi kala si ipinpin kesah sibadia kain dia jadi perbahanan na lid je keleng ate lid keriahan dengan lid kemalaman ate lid kesabaran idalan kena perbahanan si mahuli ras terusna. Maka geluhun kala sila ipinpin kesah sibadia jana si pinpin kesah sibadia. Jadi tentu enda la nukah kel jadi la mesra jadi tolak ukur man banta. Kita enda enggo ngalaukan kesah sibadia entah lenga. Entah enda kita enda tatapan enda genca kita spiritualitas. Tapi kesah sibadia la bulit bas kita. Si bas pusuh tenda ringan kai je dengar lua-lua ndai cian ate singgesuh ndai
si mandangin dai bagai dengang je krina. Tapi di kala si pimpin kesah si badan dalit perubahan hidup ibas kegeluhanna. Senina ras kekelengan Tuhan krina, kesah si badia ibas bahasa Ibranina mekapkan ruak. Ruak enda diterjemahkan mekapkan angin. Tidak kelihatan tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Entah nafas yang memberikan kehidupan. Pendahin kesah si badia enda. Kesah si badia. Maka di si oge ibas kejadian itu rikan mula-mula dunia enda lengah bentuk ras gelap gulita. Kabang meijai kesah di bata, roh Allah nina simbrekan kehidupan menatan semuanya, menata semuanya menjadi baik dan menciptakan kehidupan. Berasal dari apa? Kesah di bata. Bagaimana pendahin kesah si badie? Ia memberikan kegeluhan dan memberikan semangat membantah. Selain si DP salah sada kesah si badia adi si oge kari ibas Yehezkiel 36 ayat 27 ijai itu dikena maka pendahin kesah si badia enda mengkapkan menginsafkan manusia. Berarti juga kalau singgo gejapkan maka nang ia ngalaukan kesah si badia ia tohna perbahanan na salah raslah. Enda pe termasuk da ibas teks tendan dai, ibas Jesaya endan dai. Jani na ibas ayat 11. Ijem teringat bangsa kempak paksa si inggo lewat. Mis ingat na di bata, salah kepekan kami ateina. Erbancai da kelukur di bata kamdu iya. Tapi pendahin kesah si badia endai, erbanca insaf bangsa enda, ingat na mulihi di bata si tetap kegeluhan na setia kelenamani iya. Salah sada pendahin kesah si badia, menginsafkan kita. Maka teridah nge, nukah ke reban tolak ukurna, adik kita ngalaukan kesah si badia raslang nande bapa. Lid pembaruan hidup setiap hari ibas kita. Memberikan semangat, memberikan gairah membantah. Lane dit ke arun ateta, labo berarti kita lane kambiar ya, hidup kari di tengah-tengah situasi new normal enda. Kalau kari kita, iya kulit bahasa aku kesah si badia, lah perlu masker. Laos ku jah, lo perlu lane perlu hand sanitizer, lid kesah si badia kok nih taka. Lah baca bagai, tapi kai maksudnya ngatakan ca, kesah si badia ngajarkan kita tetap ngeluh bagi singena ate di bata. Pendahin kesah si badia, babai kita tetap ngeluh bagi singena ate di bata, menginsafkan kita. Makanya tengah kehidupan new normal enda pe, kesah si badia berperan berikan semangat membantah. Dia berikan semangat kin bagi murid-murid ya. Tupungnya ertau-tau, alo kena kesah si badia, lanai cedakil ateina, lanai raja kami dai, guru kami dai, bagi lanai. Tapi semangat dia, berita simriah iaku berbagai bangsa, ras negara, bancambara berita simriah. Kita pesingalokan kesah si badia, mari semangat na kita. Makana bagi nina lagu kitab dendenta nomor 100 walau pitu kaya nina gege kuasa kesah si badia ibre Tuhan bangku tiap jam kata wari pe itemanina iidah nakai pe si kuba jangan ref na kenca perdalan kupe itemanina. Maka semangat adi si gejapkan kesah si badia, semangat kin kita bergairah ke kita ngeluh. Jadi marilah si alaukan kesah si badia enda. Padan dibate berlaku tidak hanya kepada murid-murid bangsa Israel, man banta pe ku tegu-tegu ngekam nakku. Sekali pe i tengah situasi enda, entah pinakit entah kai giasir banca sigel ukur ndu sejadi sinanggel ndu tetap ngeaku ras kam nina. Si jadi persoalan tagundari kita ngit rasian tehlang. Si alaukan nge padan entah lang. Entah kita kin penggeluh. Si pekerap naring kelurusur gegah ta. Ingat nina Galatia ndai inina ogen tandai. Kalau singgeluh ibas pinpinen perukuran na maka kai nina ialah banci atan ibas kiri rajan di bata. Sebab lah ya banci seriras di bate. Maka jadi di atan ateta ula pegancang ukur te. Kai pelabu kita ndak lakin di batas yang berikan kegeluhan membantah. Maka berikanlah ingan kesah si badia guna mimpin kegeluhan ta gelasi angka kai surah-surah di bata gelasi etah kai kin keinginan di bata ngelitkan kita bas dunia enda. Kai kin nate di bata maka kita ilitkan na. Kai nge tujunna maka ilitkan na kita bas dunia enda. Langa dinina Bapak Gereja Agustinus penciptaan manusia sadan satu junna. Untuk mempermuliakan Allah lali si deban.
guna mempermuliakan di bata. Ekel ngenca tujuanna, tapi makasih sungkunlah ukurta. Tujuan di bata ngelitkan kita kai ngekap du. Enda jadi perungan kelman bantang. Ibas suari Pentakosta enda. Jadi tetap kita semangat. Ibas krina situasi silit bas kegeluhenta. Kai kelpesi hadapi kita gundari. Ingat, kesah siba dia tetap ras kita. Di bata peneguras engkau wali kita. Maka ula aru ateta, ula ceda ateta, lah kita melumang tadingkan di bata. Setiap daripada kita singgit ngalau kenca, ibre di bata kesah siba dia. Jana ingat, kala singalaukan kesah siba dia, iyang geluh bagi singena ate di bata. Jana kegeluhan nape, banci jadi kini ulin kaman kala si deban. Tuhan si masu-masu kita, jana selamat ngalaukan kesah siba dia ibas suari enda. Tuhan si engkau wali kita, si petetap ukurta, ula aru ateta ibas kira dampar kegeluhenta. Tuhan setia, ia tetap ras kita. Amin. Mari ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas kesetiaan du. Nangdangi bangsa andu bangsa Israel, bagepe man ajar-ajar ipa dan kendu, makalah ita ding kendu ia melumang. Kepeken padandu enda pe atan kapman kami o Bapa, maka kami pelabo pernah tading kendu, kai gesi terjadi bas kegeluhan kami, ibas paksa enda, kebiaran, pinakit, sila bagi ukur kami pe sekali Tuhan, jabu-jabu kami, situasi sekelewat kami Bapa, melalakul perbeben kami pe, tapi lah kak pernah tading kendu kami, tetap ngekamras kami, si jadi persoalan gundari Bapa, kami enda anak-anak andu, ngit ngai kami ngalaukan padandu enda, ibre kami ngeingan, ibas kam mereken kesah sibadiaman kami. Terkhusus pe Tuhan si terjadi ibas kegeluhan kami ibas paksa enda. Kehidupan yang baru akan kami mulai, ngeluh ibas setengah-tengah sila kel pernah terbayangkan kami. Maka nggo darat ke surat keputusan. Baik ibas departemen agama, bagi pe modraman kami, maka kami nggo banci buka rumah ibadah. Tapi situasi enda situhuna jadi dilema keleman kami kerina. Ibas tengah-tengah kehidupan kami pe si tetap wari ibas pendahin kami, sekelewat kami pe enda pe jadi dilema keleman kami hidup ibas new normal enda Tuhan. Tapi ibas situasi enda pe tetap kap Tuhan ras kami. Tetap nge itegundu kami, jana iba bandu kami, kempak ingan si mahumur. Temani hidup kami, gelah kegeluhan kami pe banci dem alu keriahan ukur. Sampati dage kami Tuhan, jana alami dage salah dosa si bahan kami. Sebab mekatap kel nga o Bapa, ibas kegeluhan kami enda ipejangjang kami kel gegeh ras kengasupan kami. Akap kami kel rusur kami si mersikna. Akap kami kel rusur kami si beluhna. Padahal labu kel kepeken kai pe kami enda adilakin erkiteken kesahdu si mereken kegeluhan man kami. Labu kel kepeken lit keriahan ukur kemalaman ate ibas kami. Adilakin erkiteken kesahdu si badia tetap si negu-negu kami simpa tetap ukur kami. Maka almikil kami Bapa ibas kini ganjangan ukur kami sebagai tinepandu. Ulah kel kamer tak kena salah dosa si bahan kami Tuhan. Tapi tetaplah cikap ndu kami Tuhan. Gelak itandai kami isai. Janah kegeluhan kami enda pe banci ngeluh bagi singena atendu. Maka atan kel kami ngalokan kesandu si badia Bapa. Gelana kami tuhu-tuhu litbas doni enda guna kemuliaan du saja. Sampai tiras kawali kami tetap Tuhan. Teguhlah kami ibas kami dalani kegeluhan kami ibas doni enda. Gelana Tuhan sehingga pendungi kegeluhan kami pagi, kami atan ibas kini rajaan di bata. Enam pertoton ras pengarapan kami, reh kami arah nak Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin. Semua pak sana kita bengket kubas pengakun kini tekenta, mari dage siakukan kini tekenta nintalah aluras ras. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana. Sinapa langit ras doni, aku tekman Yesus Kristus, anak-anak si tunggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh hidur muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, si nanami kinisan, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan muka kayu persilang, mate, jenari dikuburkan, nusruk doni kematen, peteluarikan goke kebas mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah muhan di bata, Bapa sila ersibar kuasana, jenari rehma ia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mate.
Aku teman kesah sibadia, jangan diksada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Semua paksana kita memberikan persembahan pengatakan bujurta, kata dibatasi jadi pala sibas kita ngedeskan persembahan ta, dibuat di bas Mazmur 50 ayat 23 Nina. Ngatakan bujur emo persembahan simpehagakan aku, jana si patut ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung si indeskan persembahan pengatakan bujurta rendai kita ibas kitab denden nomor 420 ayat si pemena saja. Pertoton syafaat ta ras persembahan ta, mari dage si pesikap ukur ta ada kita ibas toton ta. Bujur Bapa kebatin kami endang godung, tek kami enda pekri na arkiteken pasu-pasundu, ibreken du kengasupan man kami, lakondungi kebatin kami enda. Ertotope kami nang dangi perpulungan du si ngikuti kebatin enda i rumah-rumah na skala-skala Tuhan, kam tetap sinjayam kegeluhenna, petetap mdulah ukurna Tuhan kata kelaman bana. Maka kam tetap dibatasi masu-masu rasi ingkawali ia. Janalah pernah tak dingkendu ia, maka tetaplah ukurna dibatakan kam saja. Bagi pe Tuhan, ertoto kami nang dangi pelayanan gereja andu. Ertoto kami Tuhan, ija pelayanan si ibahan kami pe krina berdasarkan live streaming. Man krina simut begini bas pelayanan enda pe, man operator kami, pemusik kami, song leader kami, BPMR kami si mendampingi kami. NDP Tuhan tetap si masu-masu, gelah tetap lit geges semangat, jana kam tetap si ngarak-ngarak kegeluhena, gelah tambah-tambah ukur si ergiah-giah lah kau ngelai kam. Sampai tinduk ia Tuhan, gelah tetap mencuah-cuah ras sehat-sehat. Ertotope kami kerana perpulungan dukrina o Bapa, gelah pasu-pasundu ia berikan du kesehatan menbana, jana ijayam dulah kegeluhena Tuhan, gelah na ula ia celus kubas kelbung dosa, tapi tetap ia erpengandeseman bandu dengan tetap ukurna ibas ndalani kegeluhena si tetap wari, sangap ibas pencarian ras mencuah-cuah kerinar ya sisi jabu. Bagi pertoto kami Tuhan nang dangi perpulungan du, si bas paksa enda pertambahan, sada minggu enda pertambahan umur, ulang tahun tambah umur bagi pe ulang tahun percabun. Tuhan tetap singkawali rasi masu-masu ia, gelah tetap tambah kirihan ukur malam Athena dengan tetap yang ngasup muji ras nembah man bandu. Bagi peman perpulungan du Tuhan si memberikan persembahan pengatakan bujur, bagi pe persembahan perpuluhan riku ras persembahan si deban nape, Tuhan dage si masu-masu kegeluhena ersangap nabas pencarin, menjuah-juah sada jabu, jana tambah-tambah kemalaman ate. Bagi pe Bapa lah kami luka ertoto, nang dangi perpulungan du si idan dan pinakit daging kulana, man kekelengan kami nandai Noel beru sembiring, nandai Bella beru si manjunta naras Bapa Kalpin sembiring, bagi pe kekelengan kami Bapa Harpen Surbakti, bagi pe kekelengan kami nandai Apin beru ginting, janah man kerina kekelengan kami sila tersingatkan kami gelarna pe Tuhan tetap si masu-masu ia, kam kalah si tetap ukurna Tuhan, katakan duman bana, maka iba sakit na pe Tuhan tetap masu-masu, Tuhan tetap engkawali ras ngarak-ngarak ia. Maka ula aru Athena tapi ajari ia lako tetap persembahan Tuhan. Jana pe Tuhan retoto kami Bapa, guna kegeluhan kami seterusnya pe, kami si masu-masu terkhusus pemimpin kami pe ibas ngaturkan negara kami enda, terkhusus kel Tuhan ibas ngadapi situasi virus corona, guna ngaturkan si mahuli naman bangsa ras negara kami enda kam tetap si memberikan hikmat ras kepentaran. Gelana ibas muat keputusan pe Bapa guna kini ulin kami, ibas situasi enda pe Tuhan, ibas kehidupan kami new normal enda pe kami si ngajari kami
Kami ingatkan kami tetap jaga kesehatan kami. Tim medis kami pesi mungkin relatih nak ardahin di tengah-tengah situasi enda pe Tuhan memberikan kesehatan ras kejuah-juahan. Bagai peman krina kekelengan kami singgo terinfeksi virus corona. Tuhan kadage tetap sifat tetap ukurna, kam sinjayam kegeluhena, gelana ia pe tetap arpagana seman bandu. Bujur Bapa, ijai bas kesempatan dai pe banci iberikan kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pengharapan kami enda pe banci pergunakan gunanakan keleng atendu bagai pe peblangkan beritandu si meriah. Pasu-pasu du kerina perpulungan du Tuhan. Si memberikan persembahan pe gelana ia pe tetap meriah ukur malam atena janah tetap igejap kena keleng ate di bata ibas kegeluhena sebab labolit kai pe gegaras kengasupan kami adilakin arkiteken kam endem pertoton kami Bapa kawali dage kami ras pasu-pasu kel kami Tuhan sebab te kami kam di bata si tetap setia ras kami ibas Yesus kami ertoto ras ikatakan kami bujur amin. Kita kubas penghujung kebak tinta enda bengkat kita kubas perpadanan mandi bata. Engkau isakan Tuhan padanna mereka kesasi badia guna nampati ras ngajari anak-anakna. Perpadan aku, oh Tuhan, mereka pusuh ukurku, jadi ingan kesasi badia, ngajari ras nampati aku. Kesasi badia ema di bata sireh ringan ibas kegeluhenta. Perpadan aku Tuhan, tetap nginget kam siniani diringku, arah kesahdu si badia. Kamu penampatku, si pengasup aku, ngalakan kerina perbeben geluhku. Si peteguhi perpadanan taman di bata, aluras kita ngendeken. Kitab Denden 342 ayat sadara si peempatkan. Yesus lape-lape tendingku. Yesus lape-lape tandingku, Dia jagai kita. Berat besi mantap luka, Dia jagai kita. Tuhan jagai kita, kasih senang bahasara. Dia jagai kita, Tuhan jagai kita. Jagai kita, amin Dia tanah berfirman, Tuhan jagai kita, Tuhan jagai kita, masa senang tak mesra, Dia jagai kita, Tuhan jagai kita. Mari ertoto kita bagi singgo niajarkan Tuhan Yesus man banta ninta lagi dagi ras-ras. O Bapa kami si surga, gelarnu iperbadi amin, rahmin kinajandu, selahmin patendu bastunida bagi surga. Berikan man kami akan cukup bas waris sendah enda. Alami salah kami, bagi nialami kami salah kalah empak kami. Olangi kami babakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Turang rasenina, pakaikanlah kegeluhenta, jadi ingan tading kesah sibadia. Jenari, aloken pasu-pasu idur di bata nari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahkan kita ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kita serta tetap megegeh dengan pagu, ia nge si mada kuasa serasa lalap. Amin.
Larangan ingati sikatakan pujurman Tuhan di bata sebab berkenan kita kesempatan waktu PGP kesehatan guna mengikuti kebatinta live streaming ibas wali senah. Itu kami kai singgo peseh calon pendeta tandai tutuhu bergegeh man kita kerinana. Ingat kami sada pendeta Dr. Andi Abraham bagian ini. Gereja tutup selama ini tapi ibadah ada di tengah-tengah keluarga rumah terus. Itu kami amin nabi kita tiga kali terpulung di basur wakta di batang yang ada je. Sebab nina di batai bas pustaka sebadia. Ijakam sada dua nuranti kataku aku muji dan Tuhan. Kesakna tata. Terpuji gelar Tuhan di bas kebatinta live streaming bas wari sendah. Jena kami tenis turang senina bas gelar Tuhan Yesus Kristus di bas gelar PPM Semua Minje. Kita go pituari dekahna kita melakukan pekan doa. Biasanya penutupan pas pekan doa eda sebarang eda LPS. Tapi rekutkan situasi sekundari. Hati kami pas warisi sendah. Ibas karbun kari rapat ngenda BPMR. BGP undang kami hati kami pertua dia agar emeritus. Gunan sekapkan. Guangi siban simulina ibas kita melakukan LPS eda. Mungkin minggu sereh silaksanakan ngenda LPS di tengah-tengah gerjata. Teknisna endam kari hati kami ucapan kami ibas kami lebih BPMR BGP kari pertua dia akan emeritus di tengah-tengah gerjata. Dan tiga masukan bahan min IPCC nina bahan bergilir di kami masukan bahan min bas gereja 6 sektor. Endam kami kari ucapan kami di tengah-tengah gerjata. Gua maka daci yang dalam kuli terpuji gelar Tuhan. Maka kami sekali membantah kerina ibas warisi sendah ibas wari minggu enda labu si ban LPS secara live streaming. Tapi hati kami icap kami terdauhan rekutkan singgo lid masukan bas pendeta ada si ban bas live streaming kurang mahagana bagi kurang badia. Maka mangkrina perpulungan sekeliling Tuhan sabar kita. Pendeta rekutkan singgo dipesih pemerintah bagi rekut surat bas mau termenari ibas wari sergenda gereja tak mudah dibuka, tapi dengan teknis ikuti protokol kesehatan. Dibatasi masuk-masuk percobaan tenda, mulia gelar Tuhan di tengah-tengah GPKP Simpang Awas Binjai. Salam menbata. Bujur ras bujur juah kita kena. Bujur.